Okay, task building draw 1.9. Download na natin guys. Okay. So before, after. So meron na siyang label. So tips, draw the task using right angle tool. Right angle lang talaga to guys. Don't mind the trees that are covering some parts. Ito ba mga mga shadow. Yan. Straight lang yan. Straight lang. Hindi na natin to isasali sa exclude. So straight lang. Ganyan. So dapat alam natin yung shape ng building. Okay. So gawin natin guys. F lang to guys, no? F lang. Right angle tool. F shortcut. Para mabilis guys. Sanayin nyo na mag shortcut. Ganyan lang guys. F. Dito tayo magsimula. First point, last point, i-click sa first point. Then wag na mag-click guys. Space na. Parang lumampas. Usog lang natin. Ganyan lang. Tama na yan. So F. Imagine lang natin ang shape ng building na to guys. Na natabunan kasi ng puno. Okay. So ganyan lang kadali guys, no. F lang gamit ko guys. So i-demo ko sa inyo ha kung anong mangyari pag nag-click pa rin kayo sa last point. Yan. Then nag-click kayo dyan. Then space. Yan ang error. Invalid geometry. So pag nag-label, ganyan lang. First last point, i-click sa first point. Then wag nang mag-click dyan. Diretso na space. Parang lumampas. Usog lang. Okay na yan guys.